गुरु पूर्णिमा बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना आउ गुरु पूर्णिमा गुरुंकर आशीर्वाद आज आमर पोस्टा से चौहान पार्टी ओडिशा रे प्रचार प्रसार आज आम कर आज आमर जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अच्छे से आम करूँ तेणु प्रथम आमर जो गेस्ट अच्छा किशोर भाई ताको अनुरोध कर किशोर एडी एड ने खाली धन्यवाद आपको हमें ताली उड़ा मारो ताली सम्मान करिया हां शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु बस बस और किधर बस सीधी सीधी ए बस बस ले कोन सिस्टम जोड़ा ना काढू तो सेटा थाउ वीडियो पॉज कर देना जे खलीफा दिग्विजय भाई मु ताको मोर प्रथम गुरु रकम ग्रहण कर सम्मान चल ठीक है बस भाई हमरो जो भाई माने आछंती आज चौहान पार्टी सहित मिसिबे ऑफिशियल हिसाब से प्रथम हमरो सुरत भाई पप्पा भाई को अनुरोध करछि से आछंती ताली दियो अरे तलती हो आज जो उस्ताद से चौहान पार्टी सहित ऑफिशियली जोड़ी है आप बहुत बहुत बधाई ताली दियो आमर होते मानस भाई ताली दियो दबो तो माने सी आमर पार्टी रे उस्ताद से चौहान पार्टी ऑफिशियल जॉइन करछन मानस भाई के हम सम्मान करू भाई हमार ऑफिशियली जॉइन करे पार्टी ताली दियो भाई मारो आमर बाया भाई सबुठार आमठ सीनियर तेणु सी आमर बड़ भाई हिसाब से आम पार्टी जॉइन कले पार्टी से मार्गदर्शन भाई आमर करेंगे से ऑफिशियली जॉइन करें भाई आशीर्वाद सब आम पाखे रही जेहतु सी आमर बहुत बड़ भाई सीनियर ठीक है आम बहुत सारा शिक्षार अच्छी सी आम पार्टी आज दिन मार्गदर्शन कर विकास भाई मो सहित दीर्घ 2017 मसीह रही आम दी भाई सांग पारा माने कबूतर शो करूँ आज से ऑफिशियली उस्ताद से चौहान पार्टी आज जॉइन कर बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत स्वागत ताली दियो विकास ऑफिशियली आज पार्टी जॉइन कर सम्मानटा गुरु पूर्णिमा आज भाई की गुरु भाई ना भाई भाई आम सब करा कि ना आम प्रिय अशोक भाई अनुरोध कर आम ऑफिशियली आज उस्ताद से चौहान पार्टी जॉइन कले ताली दियो मोटे तालते दियो लेट हो गला बहुत गुरु आसान आज जो भाई आमर ऑफिशियली उस्ताद से चौहान पार्टी जॉइन कले ये रकम पार्टी के आगे आशा रहा तड़ी दो भले कि तालते दियो बाकी कि हाँ हेटी के एड बनेबे भाई आमर आज ऑफिशियली उस्ताद से चौहान पार्टी जॉइन कले बहुत बहुत बधाई अरे अरे नहीं समस्ता समस्ता आम भाई जूनियर
ବାବୁକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାରିମୂଳ ନିକିରି ଘାଣ୍ଟି ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବାବୁ ଆମର ଜୁନିୟର ସବୁ ଭାଇମାନେ କେମିତି ନିଜ ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି ସେୟାର କରିବେ ବାବୁକୁ କେମିତି ସେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଭଲ ପାରା ହୁଏ ଆଜି ସେ ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆଉ ବଣ୍ଟିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସୁ ସିଏ ବି ବହୁତ ଜୁନିୟର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ତ ଲାଇନ୍ରେ ଜୁନିୟର ଆସିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ତ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଗଲାଣି ଆମେ ଆଉ କେତେ ପାରା ହେଇପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଗଲାଣି କହିଲ ଏଇଟା ଆଗକୁ କିଛି ଶିଖିବାର ତାଲଟେ ଟିକେ ହଉ ଆଜିଠୁ ବଣ୍ଟି ଆମର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଅଫିସ ଜଏନ୍ କଲେ ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ କହିବ ନା ଭାଇ ହେଇକି ନନା କହିବେନି ଯୋଉଠି ଦୁର୍ଗ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉସ୍ତାଦ ଚୌହାନ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ବଧାଇ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନ ମୋର ସାନ ଭଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ପାଇଛୁ ଆଉ ଉସ୍ତାଦ ଚୌହାନଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା ଆସିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଥା ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ 2ଟା କି 3 ଥର ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଉଥିଲା କି ଆଜି ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ଯାହା ବି ସମସ୍ତେ କେହି ଉତ୍ସାହ କି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ସାନ ଭାଇମାନେ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ମିଳିକି ପାରା ସୋ କରିବା ଆଉ ଅନେଷ୍ଟଲି ସୋ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ 2ଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ମେନ୍ କବୁତରବାଜିରେ ମେନ୍ ହେଉଛି 2ଟା ଜିନିଷ ପାରା ଭଲ ପାରା ରହୁ ଖରାପ ସେ ତ ଡିଫରେନ୍ସ କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ ରାଜନୀତି ପାରାରେ କବୁତରବାଜିରେ କଲେ ଆପଣ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେନି ରାଜନୀତି ଆପଣ ଏଠି କରିବେ କିଛି ହେଇପାରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗର୍ବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିଏ ବି ଏଠି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପୁରୁଣା କାଳୁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ମାନେ ଗର୍ବ ଖର୍ବ କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଗର୍ବ ଯିଏ କରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖର୍ବ କରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଏଥିକ୍ସ ଏଇଟା ମାନି ଚଳିବେ ପଲିଟିକ୍ସ କୌଣସି କରିବାର ନାହିଁ ଗର୍ବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ମୋର ପାରା ଉଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଗଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ କଥା ଆଜି ଲକ୍ ସାଥ ଦେଲା ତା ବୋଲି ନୁହଁ କି ମୁଁ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଗଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ମୁଁ ବଡ଼ ସେଇଟା ନ ଭାବିବା ଦରକାର ତେଣୁକରି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖି ଆସୁଛୁ କି ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ପାରା ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ତେଣୁ 2ଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ସିନିୟର ପାରାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ପାରା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ 250 ଗ୍ରାମ ତେଣୁକରି ଭାଇମାନେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେଷ୍ଟଲି ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୋ ପାରା ଉଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଉଡ଼ିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଭିତର ଜମିରେ ମୁଁ ହୋଇପାରିବି ଯଦି ଫର୍ଜରୀ କରି ଜିତି ବି ଯାଏ ସେ ଲାଭ ନାହିଁ ତା ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବନି ନିଜ ଅନ୍ତର ମନକୁ କେବେ କହିପାରିବନି କି ମୁଁ ଜିତିବି ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଯାହା ବି ମୋ ପାରାରେ ହେଲ୍ପ ଲାଗିବ ଯାହା ବି ଉସ୍ତାଦ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଅଛୁ ବଡ଼ ସାନ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ସେୟାର କରିକି କେମିତି ଉସ୍ତାଦ ସେ ଚୌହାନ ପାର୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ଦେବା ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଳି ଗୋଟେ ହଉ କଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାରା ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥିଲା ସବୁ ଦେଶୀ ରଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦିଗଇ ଆଣିକିରି ଆମର ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହିଛି ପାରା ମାଡ୍ରାସ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲୁନି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ 2018ରେ ଆମର ମିଶିଲୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଠି ବି ମାଡ୍ରାସ ପାରା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପାରା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ନାଲି ଆଖିଆ ବଣୁଆ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପାରା ସବୁ ଭଲ ବି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କହିଲୁ ହଁ ସେ ପାରା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଗଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ହେଇଛି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଥାନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍ କଥା ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ସେ ଆମର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ହଉ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ବି ହଉ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ରାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ
पारा भी कम उड़ंतु से ये करना कि अधिका उड़े गर्व करना से सब बड़े समस्त की नहीं चलने को चेष्टा करते मुझे कहबी जो चौहान गुरुजी पार्टी सी बर्तमान माने भल भल पिला सब माने ये खोजिक माने करा चाहते मुझे सांगे सब सपोर्ट करेंगे भल मंद सब सपोर्ट करेंगे आम गोटे गोटे फैमिली है कि जमी आगू बढ़िया जमी क्लब को लेकिन आम समस्त क्लब एकाठी रोचे सेमती गोटे पार्टी माने सब जिन समस्त भितर भूल माने भल बुझामणा रहा दरकार ये कहीकि मुझे ये कर दिव्या भाया पिला मिले जीवन में प्रकृत खाली आम पारा नुह पारा पर भी आम संपर्क पारा तो गोटा माने निमित्त आम ये हो भाई आई भाई आई कहूँ दिव्या सहित सब समस्ते टे ठिया जाना से पटकू समस्ते टे बुली गला मोटा नहीं जा वीडियो बुल जा भाई तब नहीं एटा मुझे टे जाई नो ना एटा आगे आगे जाऊ छी एटा नो ना टिके आउ से बाहर के फोटो पछिन चला भले एडी उठे देना टेबल बाहर हां एपुडी टेबल नोटी हम एपुडी पळे सर एपुडी भाई एपुडी पळे हाइट आगु तो बाकी हाइट कम ना ना ठीक है अब एडी के सर सीधा सर हमें छात पर जाई गोटा फोटो उठे आज्ञा हां उठे दे तापर खिया पे करियो आज्ञा से बैनरटा खोली ने उसनो जाले लगे दबा पारा उड़ी जी आउ सेठी जाई हो 3:15 लानी मोर हेलो लगे फोटो भाई आसला लाइट दे दे लाइट दे दे आउ छात्र जो दरकार नहीं एडी ना कोना तो ये गोटा उठे ना समस्त भाई बने गोटे मिनिट से जो बैनरटा खोलिया आगे धरि के जोड़ा वीडियो चैनल बंद कर दे आसो एक मिनट बोरा देखा फोटो ना वीडियो